Yan. Live. Foul number 24. SG. Ano to? Fake Hoops versus Cebuano. Ano? Score. Lam. Balat. Mainit. Yes, sir. To shoot. Sure. Wala pa, nasa lang. Mahalas pa. Game. Ano? Second quarter na pala. Oh. Malaki yan. Oh, the most. Aguba! Mga kandi baklong. Wala pa rin depensa. Wala pa rin talaga. Wala. Masok? Muscle-man. Wala na, nawala na ng ano. Yung oras, ano yun ah? Score. Hindi. Dark Life 24-16. Naalat. Huwag kayong tatakbo ng banda ha. Yung may pasensya. Mamaya, mapagano'n ka. Ano? Meron na talaga siyang injured talaga yon. Oo. Iniinda niya na yun eh. Pinapilit niya lang talaga, gusto niyang habulin si ano. Oo. Yung paa niya, may dali na pala. Oo, meron na ring injury. Kaya hindi niya pinipirsa. Takot din. Pati yung likod nun. Ano na? Alexis! Tumatakbo. Oh! Rigor! Si Buano yan. Saya, tigas mo. Wala, mahalas dito sila. Namahalas sila. Wala si ano. Sino wala? Wala si Galang. Wala si Galang. Next na tayo ba dito? Parang wala pa sila. May mga pasok siguro yun. Wala pa sila. Oo. Oo. Pero tikit lang yan, no? Bale,
Sana pag stretching, ang ganda pasa. Ganda ng pasa. Alexis. Huli ulit. Nabot. Yun yung foul yun. Vertical. Nanood. Huli. Ganda pasa. Diyan. Makang tape ko. Ah, pala yung pagtingin. Pagtingin. Kaya malabas sila lang sa tipo ng mga natin. Para dalawa. Nakakalakan yan. Dito kayo kahapon. Oo. Kasi yung kamay ko. Taguba! Yun yung ano niya, yung side niya. Nangyari sila dyan. Yun, patay. Ay, wala talaga sa Lahat lumipat na si ano, Plum. Oo. No. Good call, Mr. Reddy. Good call, Mr. Reddy. May wala pumasok kahit isa. Yung sana kung muna pumasok, kumpiyansa na yun. Kung nagsipasok yun, lamang pa sila. Tatay kay Tags. Ay, ay. Foul. Oh. Second personal foul and penalty na tayo. Mga ba? Di pa kami makapag-stretching. Stretching ka na, pre. Mamaya, hindi. Wala pa naman third quarter, eh. No? Try. Wala pa. Awa. Yes, sir. Si Second. Oh, it's a push. Huli. Hulat. Tulak. Number 17. Sumigaw, eh. Push it down. Penalty po tayo. Sir. Good call, Mr. Reddy. Grabe pa kayo. First try. Pa naman. Yes, sir. Mr. Muscleman. Score is 31-20. Nasa loob na nila atakin, no? Lumalayo na. Wala, malas sa likod. Eh. No good. Malas sa labas. Pinapabayaan na si Plum. Back. Ano? Okay lang si Plum. Flash. Hindi na, pinapabayaan na si Plum. Wala na. Ayaw, sakay. Ayaw. Ah, no, only record, but no live. Remove? Remove? Only no live. Only for Reveille. ano remove? Down. Court only.
ba yung part? Ayos na. Last 24 seconds. Sabi mo, magpapasok na third quarter na. Seconds right. Yes, sir. Last 24 seconds for the second quarter. Number 5. Ball. Traffic by number 11. Cross pass to Taguba. Taguba. FPG gas. Ganda ng pasan Taguba. Nice pass. Good pass on Ang that. ganda. Pasan Taguba, ang ganda ng mga pasan. Number 1. Ganda ng pasa? There is foul. Hindi lang Last 10 seconds. Last 10 seconds. Five seconds. Alam, minamalas na talaga. End of the second quarter. Dami na pumasok po. Kaya. Muna lang sa oras. Hihingin ito sa Taguba. Kaso lalamig na. Lalabas na naman eh. Ah, sir. Water break sir. Ah. Water break. Sudah booking. Thank you for that sponsorship of Sir Jorge Patuloy. Thank you. Pablo Armaya. Sponsor. Back to the ball game. Pre, ikaw muna magalawa. Lalagay na ako ng ano. Nice pass. Wow! Stolen. Wow! Wala na. Ayun na. Ayun mo sa oras. Ayun mo na. Time out. Take hook.
3 seconds. Nagantay pa man din siya din. Binigay. Patay. Patay. Malapit na. 6 points na lang. Third quarter. Obi! Pabandang tira! Grabe yun. Tumatakbong back-to-back shot. Oh, Charles, yes. Isa. Third quarter pa lang. Alat. Oy. Oy. Nako. Ano ata, tamaan. Ganda? Ako binigay pa. Binigay pa. Way up na lang. Yari. Ganda. Ganda na ano, decision. Sure ball. Sure points na. Ayun, umaki na naman. Grabe yung points yun. 7 points kagad. Nagawa. Ganda. Ganda nun. Foul number 11, Mr. Negative foul. Same foot eh. Nag-same foot siya eh. Titignan natin sa slow mo. Makikita natin yan. Lagyan natin ito sa YouTube para sila makakita. Yun o. Bowie! Uy! May nakita. Oh, yan. Ganda! Easy na mga ano. Back to back lang. Palitan lang ng basket. Ganda. Ganda. Huli. Oo, mapapaganda pa eh. Pinabol eh. Yan na, sa gitna. 3 seconds. Ganda. Ganda. O, 10 pa. 40-30. Score. Third quarter. Ano, fake hoops din si Buano. Ayan. Bang bang. Galing mo ron. Oh, banda na naman. Kala ko banda na naman eh. Oy. Sa paloy. Putik yan. Hindi napasan. Ay harang, ay harang. Number 15. 5. Kapas na naman. Yun.
Follow nyo sa loob pag ano. Wala pa sila pre. Follow nyo. RP. Foul counted. RP. Basket shot. Time out. Malamang. 13 foul. Time out. 10 lamang oh. 2 minutes remaining. Score is 42-42. Ayaw yun, dami yung ano sa Kung nagsipasok doon, lamang sila. Oo. Saka ang i-evacuate. Gaganahan yung mga Ano? Last shot. ayaw rumibot na ng mga One. Ayaw. Yan, pinalik na No sila. rebound. Banang Ha? kasamangan. Oo, oh, yan. Wala si Galang eh. Wala rin si ano. Yung finals MVP. Yes, sir. MVP natin, wala. 9 points in na lang po. Kabanang lang. Andyan, andyan. Si Alexis. Number 11. Oh my God. Rebound. Line ball, line ball. Time remaining. 1 minute and 40. Turnover. Ouch! Wala pa. Ouch! Ha? Ganda? Ganda naman nun. May mga pasok pa, wala pa tayo. Yung dalawa doon. Third quarter na. 2003 yan. Filter ba na yung kagiwa, pre? Ilang ba kayo? Cebuano na lang ako. Cebuano. Oh. Eh, kompleto. Kaso wala si Galang. Pero dyan yung malakas si ano, si Reyes na isa. Tsaka si ano, si Rosas ba yun? Ano yun? Yung matangkad sila. Malas lang. Puro ano. Sablay. Tay, RP. Patay. Bang bang. Uy. Kaigo. Oh. Nag full court na sila. Wala. Wala ka. Oo, sayang. Wala sa ano. Ay, Bobby, bumit-bit yun. Ganda. Third quarter, end of the third quarter. Score. Oh, pito lang. Pito lang. Ano, from behind. Coach, may tape ka? Wala, ipapacking mo ako, coach ah. Padala mo ako ah. Padala mo ata ako. LBS ito ah. Kamay ko. Oh, fourth quarter na. Hindi pa tayo nakapag ano, stretching ba? Ganda ka na stretching mo. Hindi, kailangan may stretching tayo ba? Kahit ano lang. Dapat nag-stretching na tayo pagka 5 minutes, iwanan natin. 5 minutes mag-stretching tayo. Ito lang. Oh.
May lakad? Uy, ganda naman. Grabe ang mga ibutan. Part time? Wow. Stop yan. Andiyan naman si ano. Ano na sila? Tambay. First right. But then. Second right. Port na. 5 minutes, stretching tayo. Yes. Slow mo na rin. On the wall, 7. Talaga ba? 35, 95, 4, Almond. Give the ball. Hand to shoot, pass to Pasotan. Muhammad. It's a 3 seconds. Nangitlog. Nangitlog. Grabe. Pagbaka nyo, nakita ko na kayo yung 3 seconds. Nakita tayo 5 minutes ha. Pagka 5 minutes. 20 seconds. Beans. 13. Ay, No good. ay. Hindi pumapasok yun, mahirapan sila doon. Sayang yun, pang ano na lang yun. Oo, pang ano na lang yun. 40 na lang. No good. Uy. Next, diretso mo. Reyes, 16. Tira. Labas! Yan, patay. Try the second time. Yan. Yes, sir. Yan ang dapat. Ah. Stretching tayo 5 minutes ah. 5 minutes. Dito na tayo mag-stretch. Dito na tayo mag-stretch. Huli. Survive. Rachel. Foul. 20. Apat lang. 44-40. Time out. Score. Cebuana Bigaon. Sino po ang foul ng ref? 20. 7 minutes. Mr. Art Galvez. Ay, pag 5 minutes pa na. Ano tayo para mag-stretching tayo ba? 5 minutes. Okay lang. 40 to shoot. Wala po kung ano ha. Ayun o, panalo. Interview ko muna daw. 40 to shoot. Basta. Grabe kayo. Panalo nyo yun. Ah, kulang sila? Shoot. 7 to shoot. 7 to shoot. Time remaining. Oo! Ano, active sila. Active sila. Marami. Maigpit sila. Second team Si foul. ano nga eh. Si Shalwin eh. Third Apat na personal traveling foul agad. from the law. Ano? Yung third quarter. Napadami siya eh. 13. Ay! No good. Uy. Kinuwanan. Kinuwanan yun. Foul. Number 6. Grabe yun. Teka lang, may injury time ata. Taas ko nun. Kaya. Who's foul, Mr. Rep? Number 6. JB. Ano? Tumato sila ngayon. Basta. Uy! Grabe! Layo na. Nice rebound, number 18. Relax down. Points! Foul! Mr. RB. Fourth. Dalawa pala si Sorry. Second personal foul. 40 to shoot. 13 foul. Galot. Uy! Ganda ng screening. Ganda. Mistake. Nagpapalitan. Uy! Number 5. Ay. Yeah. Time out.
Fake hook. Nakuha yung range eh. Shooter yan. Nako, lumaki ulit. From 4, naging 8 naman. Time remaining, 5 minutes and 47 seconds for the fourth quarter. Our score is 48-40 in favor of Arnold Liga. Back to the ball game. Oh, you have faith. You have faith. For our next game, for third set, Naira versus SGA. Thirteen. Corner to shoot. Head to shoot. Cross pass. Reyes for 3. Oy! Kitang-kita! Kitang-kita talaga. So third personal foul, Mr. Galvez. Warning for Apat na lang kanina. Aga pa po. Penalty. Ha? Kalahati pa lang tayo ng fourth Oh. quarter. Number 5. Rush by number 15. Corner to shoot. Number 18. Hand to shoot. Kapagkaan oh. Oh, it's a foul! Oh, Now no. number 17. Grabe. Penalty. Third personal foul. Katawanan kung katawanan eh. Banggaan eh. Sorry. Talaga Number ano eh. 17. Pinabangga niya sana nung una, tapos yung pangalawa na yung bigla siyang Third umiwas. Oo. personal foul. Tapa yun. Number 17. First Grabe. try. Spin out. Oo. Medyo. Ako, medyo nangiyak. Pero kung may control sa payon, A1. Oh, Second tara. try. Tawag na tayo. 4 minutes na pala. Okay. Tara, tara. Ah, formation na tayo. Stretching tayo. Stretching. Uy, ganda ng pass. Foul. Milor, substitution number 10 to number 18, fourth personal foul, Mr. Milor. 13 foul na ang Cebuano. Rebound, second try. 28, second try. Mahina, oh. One more. Too soon. Second try. Yes, sir. Shots too short. Numbers 11. Nilabas po ang Reyes. Number 55. Using the clock. Forty to shoot, using the clock. 40. Oh! Reyes, pass back. Hit. Reyes, no good. Back to 5. Number 19, using the clock. 40 to shoot, time remaining 2 and 25 seconds. Number 35, using the jumper, 14, no good. Pass to 25. 10 to shoot, 55, 10, ulo. Yes sir! Grabe. Basic na basic. Parang gano'n lang nila ang kanilang galawan. Number 13. Cordero. Paso Reyes. Paso Reyes. Reyes. Long for 2. Malas. Okay. All the way. No one is there. Ako, medyo naiwanan. Stutter. Back to 5. Gusto. Gusto ba? Shoot. Arasin pa
front. Labeled by number 17. Reyes. Ball. 3. Good. Time remaining. 1 minute and 8 seconds. 53 for the bar. Well played. Nice game. Okay. End of the game. Congratulations to Juana Bigaon. And also, salamat din sa kay Coach. Sports.